Al-mauqufu. Al-mauqufu huwa ma ruwiya an sahabati qawlan wa fi'lan. Hadis mauquf ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabat berupa ucapan dan perbuatan. Wa mutlaquhu yahtassu bis sahabi. Dan secara mutlak ialah mengkhususkan dengan sahabat. Dikhususkan dengan sahabat. Wa qad yakunu isnaduhu muttasilan wa ghairu muttasilin. Wa ghairu muttasilin. Dan terkadang sanadnya bisa jadi bersambung dan tidak bersambung. Wa huwa alladhi yusammihu kasirun minal fuqaha'i wal muhaddisina aidon asaron. Dan hadis mauquf yang menamakannya ialah kebanyakan dari ahli-ahli fikih dan kebanyakan ahli fikih dan ahli hadis menamainya. Kebanyakan ahli fikih dan ahli hadis menamainya juga dengan asar. Wa misalul mauquf fil qawli ma akhrajahu al-Bukhari an Ali bin Abi Thalib qala. Dan contoh hadis mauquf secara perkataan apa yang dikeluarkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, hadisun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluhu. Manusia bicaralah manusia kepada manusia. Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka apabila Allah dan Rasulnya didustakan? Rawahul Bukhari. Meriwayatkannya Bukhari. Wa ma akhrajahul Baihaqi an Abdillah bin Mas'udin qala. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, man halafa bil Qur'ani fa alaihi bi kulli ayatin yaminun wa man kafara bi ayatin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullihi. Barang siapa yang bersumpah dengan Al-Qur'an, maka atasnya sumpah dengan atasnya itu hendaknya ilzam kan? Gimana ya? Maka hendaknya ia bersumpah dengan semua ayatnya. Wa man kafara bi ayatin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullihi. Dan barang siapa yang mengingkari terhadap satu ayat dari Al-Qur'an, maka sungguh ia telah mengingkari dengan pengingkaran satu ayat tadi semua ayat Al-Qur'an. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Meriwayatkannya Imam Baihaqi pada Sunan Kubra. Wa innal mauqufa la taqumu bihi hujjatun li anna aqwalas sahabati wa af'alahum laysat dalilan syar'iyyan. Dan sungguhnya hadis mauquf tidak dapat berhujjah dengannya karena perkataan-perkataan sahabat dan perbuatan-perbuatan mereka bukanlah dalil syar'i. Al-maqtu'u ma udifa ila tabi'i qawlan wa fi'lan. Hadis maqtu' ialah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, kalau secara perkataan maupun secara perbuatan. Mislu ma akhrajahu Darimi. Contohnya seperti apa yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Akhbarana Ahmad bin Abdillah bin Yunus haddatsana Zaidatun anil A'mashi
an Muslimi an Masyruqin qala, beliau berkata, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallaha, cukuplah ilmu bagi seorang agar ia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jaba bi ilmihi, dan cukuplah bagi seorang cukuplah itu disebut berilmu jika dia takut kepada Allah. Cukuplah bagi seorang disebut berilmu apabila ia takut kepada Allah, dan cukuplah bagi seorang disebut jahil apabila ia ujub dengan ilmunya itu. Ad-Darimi fi sunanihi. Wa innal maqtu'a la taqumu bihi hujjatun wa huwa adhafu minal mauqufi. Dan sesungguhnya hadis maqtu' tidak dapat pula berhujjah dengannya, dan ia karena ia lebih lemah dari hadis mauquf. Asani min haisul qabuli warrad, min haisul qabulu warraddu, dari sisi dapat diterima dan tertolaknya hadis. Yanqasimul hadisu min haisul qabulu warraddu ila salasati aqsamin. Terbagi. Kenapa setelah haisu itu marfu itu sudah kita bahas ya, yang ikut kita mulakhas. Mungkin antum tadi tawahum dari min, ada min berarti qabuli akan gitu. Sudah kita jelaskan kenapa i'rabnya marfu yang ikut kajian qiraat untuk Rabu sore. Lanjut al-hadis sahih. Al-alifu al-hadis sahih. Hadis sahih. Al-hadis sahihu huwa al-hadisul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli dobiti anil adlil dobiti ila muntahahu. Hadis itu kalau sebelumnya apa? Ya atau sukun. Kalau sebelumnya itu alif, dhamma, fathah, hu. Kaidahnya begitu. Ila muntahahu. Terus hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan oleh rawi yang adil lagi dobit dari rawi yang adil lagi dobit hingga akhirnya hingga akhir sanadnya. Wala yakunu syadzan aw mu'allalan, dan tidak ada kecacatan atau ilah. Walidzalika la yu'tabaru man qata'a sanaduhu minal hadis sahih. Dan oleh karena itu maka tidak dianggap hadis yang terputus sanadnya sebagai hadis yang sahih. Mislul munqati'i wal mu'dali. Contohnya seperti hadis munqati dan hadis mu'dal. Wala yu'tabaru minas sahihi ma naqalahu majhulul hali zahiran wa batinan wala majhulul aini. Dan tidak dianggap sebagai hadis sahih hadis yang menukilnya rawi yang majhul hal, tidak diketahui keadaannya secara zahir maupun secara batin, dan tidak pula rawi yang majhul ain au ma'rufun bid-dhafi, atau diketahui dengan kelemahannya. Wala yu'tabaru minas sahihi ma naqalahu ghairul hafidil mutayaqqidi bi an naqalahu mughfalun kasirul khata'i. Dan tidak dianggap pula
sebagai hadis sahih hadis yang menukilnya rawi yang tidak teliti dengan karena penukilannya lalai dengan banyaknya kesalahan. Wala ma yarwi hissiqatu mukhalifan li riwayatin nasi, dan tidak dianggap pula dari sebagai hadis sahih hadis yang menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang siqah, namun menyelisihi akan riwayat kebanyakan manusia. Ya, rawi yang siqah juga yang banyak gitu kan. Sudah kita bahas. Li'annahu yakunu hina idin syadan, karena ia menjadi syad seketika itu. Wala ma fihi asbabun khafiyatun qadihatun li'annahu yakunu hina idin mu'allalan, dan tidak pula hadis tidak pula hadis sahih padanya ada sebab-sebab yang samar, qadihatun yang mencacati, karena ia akan menjadikannya mengandung ilah seketika itu. Wa min amsalatil hadis sahihi ma akhrajahul Bukhari, dan di antara contoh-contoh hadis sahih ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Abdullah ibnu Badal Abdu kan. Maslamata haddatsana Malikun an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan barang siapa yang membeli makanan, maka tidaklah ia jangan dia menjualnya hingga menerimanya. Fahadal hadisu sahihun lianna sanadahu muttasilun. Maka hadis ini ialah hadis sahih karena sanadnya bersambung. Warwa tahu atau kemana? Ke sanad. Warwatuhu udulun dobituna walaysa fihi syududun wala illatun minal illali, dan para rawinya adil lagi dobit, dan tidak ada kecacatan padanya, dan tidak ada pula penyakit dari penyakit. Maratibul hadis sahih, tingkatan hadis sahih. Al-awwalu sahihun akhrajahul Bukhari wa Muslimun jami'an. Sahih karena dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang sahihun akhrajah kan setelah nakirah, setelahnya jumlah sifat. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Asani sahihun infarada bihil Bukhari an Muslimin. Yang kedua ialah sahih yang Imam Bukhari menyendiri pada meriwayatkannya dari Imam Muslim. Asalisu sahihun infarada bihi Muslimun anil Bukhari. Yang ketiga ialah sahih yang menyendiri Imam Muslim pada meriwayatkannya
hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ar-rabi'u, yang keempat, sahihun ala syartihima lam yukharrijahu. Sahih yang memenuhi syarat keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, meskipun beliau keduanya tidak mengeluarkannya. meskipun keduanya tidak mengeluarkannya. Al-khamisu sahihun ala syaratil Bukhari lam yukharrijhu. Yang kelima, sahih yang terpenuhi syarat Imam Bukhari meskipun Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. As-sadisu, yang keenam, sahihun ala syarati Muslimin lam yukharrijhu. Sahih yang memenuhi syarat Imam Muslim meskipun Imam Muslim tidak mengeluarkannya. As-sabi'u sahihun inda ghairihima wa laysa ala syaratin wahidin minhuma. Sahih yang tidak dikeluarkan keduanya, sahih yang tidak mengeluarkan keduanya dan tidak memenuhi syarat salah satu dari keduanya. Hadhihi ummahatu aqsamis sahihi. Inilah pokok-pokok pembagian hadis sahih. A'la hal awwalu, yang paling tinggi ialah yang pertama. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ahlul hadisi katsiran. Dan ialah yang dikatakan oleh ahli hadis kebanyakan. Sebab sahihun muttafaqun alaih, dengan sahih disepakati atasnya. Wal hadisus sahihu hujjatun min hujjajis syar'i, dan hadis sahih ialah hujjah dari hujjah-hujjah syar'i. Wala yas'al muslimu tarakal amali bihi, dan tidak akan mampu orang muslim tidak boleh orang muslim meninggalkan beramal dengannya.